پیارے دوستوں، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ، تو اس مٹی نے فرشتوں کو انکار کیوں کر دیا تھا اور کس وجہ سے اللہ نے موت کی ذمہ داری ایک ہی فرشتے کو کیوں دی؟ اور ابلیس کی وہ بغاوت جس نے اسے ایک عبادت گزار فرشتے سے شیطان بنا دیا، اور وہ حیرت انگیز سوال کہ مور اور سام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی جنت میں شادی کیسے اور کیوں ہوئی، اور حضرت آدم نے حق مہر کیوں اور کیا دیا؟ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک روز خالق کائنات اللہ رب العالمین نے اپنے تمام نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھے ہو جاؤ۔ حکم ملتے ہی بے حساب فرشتے صف در صف وہاں حاضر ہو گئے۔ اس روحانی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے میں مشغول رہتے تھے، یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے بڑے ادب اور عاجزی سے عرض کیا، اے پروردگار، کیا آپ وہاں ایسی مخلوق کو بھیجنا چاہتے ہیں جو زمین پر فساد برپا کرے؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا، اے میرے فرشتوں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے چار بڑے مقرب فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ، جس مٹی سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی نے کہا، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اللہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوگی۔ مٹی کی یہ درد بھری پکار سن کر جبرائیل علیہ السلام کا دل پگھل گیا اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ اللہ کے دربار میں جا کر انہوں نے سارا حال بیان کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، مگر مٹی نے وہی آہوزاری کی اور وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی گئے، لیکن مٹی کی فریاد سن کر وہ بھی واپس آ گئے۔ آخر میں اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو مٹی نے پھر وہی رونا شروع کیا، اے اسرافیل، مجھے مت لے جاؤ۔ لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ایک نہایت مضبوط اور پرعزم آواز میں کہا، اے مٹی، میں تیری بات پر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اور میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تم نے میرا حکم پورا کیا اور جذبات میں نہیں آئے، اس لیے میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں۔ آج سے انسانوں کی روح قبض کرنے یعنی موت دینے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اگر میں جان لوں گا تو لوگ مجھے ہی الزام دیں گے، مجھ سے نفرت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، میں موت کے لیے ایسے سبب بنا دوں گا، کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی حادثے سے، کوئی بڑھاپے سے۔ لوگ ان وجوہات کو دیکھیں گے اور تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس مٹی کو مکہ کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ کئی سال تک بارش اس پر برستی رہی اور دھوپ اسے سکھاتی رہی۔ آخر اللہ کی قدرت سے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا۔ فرشتے اس بے جان جسم کو اٹھا کر جنت میں لے آئے۔ ایک لمبے عرصے تک جسم بنا روح کے وہاں پڑا رہا۔ فرشتے آتے، اس جسم کو دیکھتے اور آپس میں باتیں کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن فرشتوں کا سردار عزازیل جو ابھی شیطان نہیں بنا تھا، وہ اس جسم کے پاس آتا، ہنستا، مذاق اڑاتا اور تانے مارتا۔ وہ کہتا، یہ کھوکھلا جسم
क्या कर लेगा। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अर्श अजीम से आदम की रूह लेकर आओ। वो मुबारक रूह एक हीरे जवाहरात के प्याले में लाई गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ रूह अब जिस्म में दाखिल हो जा। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, उनका जिस्म जिंदा हो गया। वो उठकर बैठ गए और उनकी जुबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ी। अब इम्तिहान की घड़ी थी। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब सजदे से सर उठाया तो देखा कि सब सजदा कर चुके हैं, मगर अज़ाज़ील खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर नफरत और तकब्बुर था। अल्लाह ने गजबनाक होकर पूछा, ऐ अज़ाज़ील, तुम्हें किस चीज ने रोका है कि तूने मेरा हुक्म नहीं माना। अज़ाज़ील ने घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत हमेशा ऊपर उठना है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरना। तो अगर जरूरत है तो मिट्टी के बने आदम को मुझे सजदा करना चाहिए, ना कि मैं उसे करूं। अल्लाह ने गजबनाक होकर फरमाया, ऐ नाफरमान, निकल जा यहाँ से। तूने मेरा हुक्म नहीं माना। तू अब इब्लीस है, तू शैतान है और तुझ पर मेरी लानत है। जब शैतान को निकाला गया तो शैतान कहने लगा, ऐ मेहरबान खुदा, मैंने 6 लाख साल तेरी इबादत की है, मुझे मेरी इबादत के बदले कुछ चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, तू क्या चाहता है? शैतान बोला, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए और ये ताकत दीजिए कि मैं आदम की औलाद की रगों में खून की तरह दौड़ सकूं। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई है, लेकिन सुन ले, तू मेरे बंदों को बहका सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा गुनाह के बाद शर्मिंदा होकर तौबा करेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। शैतान को निकाल दिया गया। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में अकेले भेज दिया। वो अकेले रहने लगे। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद उनके दिल में एक गहरा खालीपन और उदासी थी। वो तन्हाई महसूस करते थे। अल्लाह को सब मालूम था। एक दिन जब आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनकी बाईं पसली से एक हड्डी निकाली और उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया। उस हड्डी ने एक औरत का रूप ले लिया। जब आदम अलैहिस्सलाम जागे तो आपने सामने एक हसीन और रोशन औरत को देखा। ये बीबी हवा अलैहिस्सलाम थी। उन्हें देखकर आदम अलैहिस्सलाम का सारा अकेलापन दूर हो गया और दिल खुशी से भर गया। जब वो उनके करीब जाने लगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रोका और कहा, रुकिए ए आदम, शादी के बंधन से पहले इनके करीब जाना जायज नहीं। पहले इनका महर अदा कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, महर क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, महर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इश्क और मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ा और यूं जन्नत में पहला निकाह मुकम्मल हुआ। निकाह के बाद अल्लाह ने दोनों को जन्नत में खुशी से रहने की इजाजत दी, लेकिन एक सख्त हिदायत भी दी। जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए है, सबका लुत्फ उठाओ, लेकिन खबरदार उस दरख्त के पास न जाना और उसका फल मत खाना। उधर शैतान जन्नत के बाहर जलता सड़ता रहता। वो इसी फिक्र में था कि कैसे इन्हें बर्बाद करे। उसने पुरानी दुआएं और इसमें आज़म पढ़कर जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। वहाँ दीवार पर एक मोर बैठा था। शैतान ने उसे झूठ बोला कि मैं एक फरिश्ता हूँ, अगर तुम मुझे अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें
ऐसी दुआ सिखाऊंगा कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे और हमेशा जन्नत में रहोगे। मोर उसकी बातों में आ गया, लेकिन अंदर ले जाने से डर गया। उसने सांप से मदद मांगी। उस वक्त सांप के पैर होते थे और वो जन्नत का खादिम था। शैतान ने सांप को भी वही लालच दी कि मैं तुम्हें मौत से बचने का राज बताऊंगा, बस मुझे अंदर ले चलो। सांप ने कहा कि पहरे सख्त हैं, मैं कैसे ले जाऊं? शैतान ने चालाकी से कहा, तुम अपना मुंह खोलो, मैं उसमें छुप जाऊंगा। सांप राजी हो गया। शैतान उसके मुंह में बैठकर जन्नत में दाखिल हो गया और सीधा बीबी हवा अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर शैतान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बीबी हवा अलैहिस्सलाम और हूरें वहां जमा हो गईं। उन्होंने हैरान होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान बोला, मैं तुम्हारे अंजाम पर रो रहा हूँ। मैंने अर्श पर लिखा देखा है कि अल्लाह तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल कर जमीन पर भेज देगा। हवा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई। तब शैतान ने अपना सबसे बड़ा वार किया। उसने अल्लाह की झूठी कसम खाई और कहा, अल्लाह की कसम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। अगर तुम यहाँ से निकलने से बचना चाहती हो तो वो जो मना किया हुआ फल है उसे खा लो, फिर तुम हमेशा जन्नत में रहोगी। वो उसके धोखे में आ गई। बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने वो फल तोड़ा, आधा खुद खाया और आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मोहब्बत से समझा कर खिला दिया। बस जैसे ही वो फल हलक से नीचे उतरा, कयामत आ गई। उनके जिस्म से जन्नत के वो नूरानी लिबास उतर गए, वो खुशबू गायब हो गई, वो बेलिबास हो गए और शर्म के मारे जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म छुपाने लगे। तभी अल्लाह की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के फल खाने से मना नहीं किया था? और क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों रोते हुए तौबा करने लगे, मगर अल्लाह का हुक्म हो चुका था। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ और इन्हें जन्नत से उतार दो, अब जमीन इनका ठिकाना है। हुक्म मिलते ही फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम और उस सांप को जन्नत से निकालकर जमीन के अलग अलग हिस्सों में उतार दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी वो दर्दनाक दास्तान जिसने इंसान को जन्नत से जमीन पर ला खड़ा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कई सालों तक जमीन पर रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि शैतान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, जो अल्लाह की झूठी कसम खाने से भी नहीं डरता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।